Non, nous avons beaucoup de matchs et Dieng est aussi un joueur qui est très jeune. Il a maintenant les derniers matchs, tous les matchs joués, 90 minutes. Ça continue avec des matchs presque tous les 3, 4, 5 jours. Ça veut dire c'était le moment pour donner à Dieng aussi un peu de repos. هو ديانج طبعا لعيب صغير 23 سنه وعندنا مباريات كتيره وخد ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت كان بيلعب 90 دقيقه فشفت المفروض يعني بسير المباراه شفت ان اريحه احسن عشان يستريح عشان ادي فرصه لحد تاني يلعب. Ça c'est une raison. La deuxième raison, Metvali il était absent pendant plusieurs semaines et c'est aussi pour moi important d'intégrer des joueurs qui n'ont pas souvent joué. Il a fait un match, il y a deux matchs, mais maintenant j'ai eu l'occasion de lui donner encore des minutes pour jouer. وسؤال حياتك محمود متولي نزله عشان خاطر يتدارك الخطا قال لك محمود متولي بقى له فتره ما بيلعبش فضل ان هو يديله طبعا نتيجه الماتش كانت تساعد ان هو يديله واداله الماتش عشان ياخد ثقه ويرجع هو كان بيلعب قبل لعب الماتش اللي فات فعشان يكمل في نفس الاداء بتاعه. Félicitations pour la victoire d'aujourd'hui. J'ai déjà posé cette question une autre fois. ديانج حصل النهارده على الانذار الثالث وكان في ماتش طنطا اللي جاي فهل مستر فايلر بيتكلم معاهم بسبب الموضوع ده خاصه ان الثنائي اساسي في التشكيل؟ La question qu'il a posée à la dernière conférence de presse que Ayman Achraf vient de retour après trois cartons jaunes et suspension il a après aujourd'hui un carton jaune et Dieng après le troisième carton sera absent. Est-ce que vous parlez avec eux pour éviter là-bas des cartons jaunes surtout qu'ils sont des titulaires dans l'équipe? Est-ce que ça vous intéresse que... Maintenant, je dois bien réfléchir à qu'est-ce que j'ai répondu la dernière fois. افتكر جاوبت عليك هو طبعا السؤال عشان ما اسمعش السؤال بيقول له ان السؤال اللي سالته لك قبل كده في المؤتمر اللي فات ان ايمن اشرف بياخد انذارات كتير وكان خد يعني رجع بعد 3 انذارات ومع ذلك خد انذار النهارده وديانج خد الانذار الثالث فمش هيلعب الماتش الجاي فيا ترى بتتكلم معاهم في موضوع الانذارات خصوصا هم لاعبين اثنين اساسيين في الفرقه فهو بيقول بحاول افتكر بس رديت عليك ايه الاسبوع اللي فات في المؤتمر. Parce que autrement, j'ai un problème si je donne pas deux fois la même réponse. Non, pour moi, c'est clair, ce sont des joueurs qui savent aussi qu'est-ce qu'il faut faire pendant le match. C'est clair, il faut essayer d'éviter des cartons. Mais si tu joues défensif ou autrement, aussi si tu joues un peu plus agressif, ça c'est aussi quelque chose qui est très important. Tu risques aussi un peu plus de prendre des cartons. Alors ça c'est pas grave, ça c'est aussi le foot, il faut accepter ça. طبعا اللعيبه عندهم خبرات وعارفين طبعا مهام مركزهم وعارفين يعملوا ايه في الملعب طبعا مركزهم كمدافعين او بتلعب مدافع او بتلعب ضد الكوره بتلعب على الكوره طبعا بيبقى في مخاطره انك ممكن تاخد انذارات او في ريسك انك تاخد انذارات بس ده طبعا مش مهم بالنسبه لي مهم اصلا ان هم بيأدوا ادائهم في الملعب والماتش بيطلع بشكل ناجح. Et les défenseurs, ça c'est clair, les défenseurs sont plus en danger de prendre des cartons. طبعا المدافعين مش طبيعي ان هم بياخدوا انذارات اكتر من اي لعيبه تانيه وعند عرضه ان هم ياخدوا انذارات اكتر من لاعبي المراكز الثانيه. ما avec surtout là parce que tous les matchs ils ont 10 matchs et 4 cartons jaunes, 3 cartons jaunes. Oui, alors pour moi c'est pas un problème mais c'est clair tous les joueurs ils ont toujours des choses à améliorer et c'est clair c'est aussi ouais, quelque chose qu'on peut faire mieux mais comme j'ai déjà dit je répète c'est pas un problème pour moi. زي مش مشكله طبعا كل لعيب عنده حاجه المفروض يحسن فيها او يشتغل عليها ممكن يشتغل على الموضوع ده بعد كده بس انا بكرر تاني الموضوع ده مش مشكله بالنسبه لي. اتفضل. Je vous félicite pour la victoire d'aujourd'hui. Mais خروج قفشه في كل ماتش بيبان ان قفشه هو الوحيد اللي بيربط ما بين الثلاث خطوط بتاعته. خروج قفشه في كل ماتش هو اللي يبين ان مفيش حد لعيب من اللعيبه سواء بن سلمان احمد الشيخ ايا كان اللي بيجربه ما بيقدرش يجيب اللي قفشه بيعمله. هل الاهلي بيعاني من خلل في المركز ده؟ وهل هو حتى لو بنغير طريقه اللعب برضه بيبان؟ Le fait de faire sortir à chaque fois que vous faites sortir Racha, c'est lui le seul qui fait le lien entre les trois lignes de l'équipe. À chaque fois, même Walid ou Achir, celui qui est à sa place n'arrive pas à jouer son rôle. Est-ce que Ali souffre de problèmes dans ce poste-là? C'est Afshar bien le joueur qui fait ce rôle-là, joue ce rôle durant le match, de lier les trois lignes? Alors la réponse est très courte, non. طيب هو انا حاول برضه السؤال عشان ما اسمعش والاستاذ سائل بيقول ان هو خروج قفشه كل مباراه بيكشف ان اللعيب ده قفشه لعيب محوري بيربط الثلاث خطوط ببعضهم واي حد بينزل مكانه سواء وليد سليمان او احمد الشيخ ما بيعرفش يلعب دوره بنفس الشكل فيا ترى الاهلي بيعاني من مشكله في المركز ده او اللعيب بالدور ده فقال انا هرد بمنتهى الايجاز لا.
Alors, il a posé la question si ça pose un problème. Non, ça pose pas un problème. J'ai traduit la question. Ah, ok, très bien. Ok, ça va. Ok. Ok, Tu es assez intéressé. merci.